नाज़रीन, कल आप ड्रामा दिल ही तो है कि लास्ट एपिसोड देखेंगे। आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा क्योंकि मोहित और सबरीना एक होने जा रहे हैं। मोहित अबीरा को कहता है, तुम सर से लेकर पांव तक झूठ फरेब हो, दगा देना तुम्हारी फितरत में शामिल है। शादी वो भी मैं तुमसे, मैं इतना बेवकूफ़ नहीं जो मैं एक दफ़ा धोखा खाकर तुम्हारे जाल में फिर फंस जाऊं। तुम्हारी सारी मक्कारी मेरे सामने आ चुकी है, खुद अपनी जुबान से बताओगी या मैं तुम्हें बताऊं? अबीरा कहती है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने मम्मी को नहीं भेजा सबरीना के पास कि वो तुमसे खुला ले ले। मोहित कहता है, अबीरा मैंने मम्मी का नाम कब लिया? आखिर सच तुम्हारे मुंह से निकल ही गया, मैं यही सुनना चाहता था। अफसोस हो रहा है कि मुझे तुम जैसी कमजोर लड़की से कभी मोहब्बत थी। कुदरत के फैसले अटल होते हैं, शुक्र है कि मेरी तुम जैसी चालबाज लड़की से जान छूट गई। अबीरा की आंखों में आंसू थे। मोहित, मैंने तुम्हारी वजह से अपना बच्चा खोया, हारून ने मुझे तलाक दे दी। मोहित कहता है, हाँ ये भी तुम्हारी गलतफहमी है कि हारून ने तुम्हें मेरी वजह से तलाक दी है। आज आया था वो मेरे ऑफिस, बताया उसने कि तुमने उसकी जिंदगी को भी अजाब बना दिया था। उसने बहुत कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश की मगर तुमने उसके साथ अच्छा नहीं किया। रह गई बात कि तुमने अपना बच्चा कमाया है, वो एक हादसा था, तुमने मुझे मिलने के लिए फोर्स किया था। यह भी तुम ही बेहतर बता सकती हो कि वो शख्स कौन था जो तुमने जानबूझकर बुलाया था। अबीरा कहती है, मोहित ऐसा मत करो, मैं मानती हूँ मुझसे गलतियां हुई हैं जिनका मुझे पछतावा है, मगर अब मैं सुधर चुकी हूँ। जैसे तुम रखोगे मैं रह लूंगी, तुम्हारी हर बात मानूंगी। मोहित कहता है, झूठ, तुम कभी नहीं सुधरोगी। तुमने तो मेरी मम्मी को नुकसान पहुंचाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं सब जानता हूं कि मम्मी को गिराने के लिए पानी तुमने ही फेंका था, सबरीना और मेरी तस्वीरों को तुमने तोड़ा था। मोहित कहता है, हटो मेरे रास्ते से, आइंदा मेरे बारे में सोचना भी मत। अबीरा कहती है, मोहित मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, मर जाऊंगी। मोहित के चेहरे पर मुस्कुराहट आती है और बड़ी करख्तगी से कहता है, फिर मर जाओ ना, तुम्हारा मरना ही बेहतर है। मोहित चला जाता है। अबीरा की आंखों के सामने अंधेरा था। अबीरा के सामने उसके करतूतों की फिल्म चल रही थी, कदम थे कि हिल ही नहीं रहे थे। बच्चा खोया, किस तरह से हारून और उसकी माँ की इंसल्ट की, कैसे कैसे सबरीना के साथ ज्यादतियां की, कैसे कैसे इल्जाम लगाए। उसके गुनाहों की फिल्म उसकी आंखों के सामने थी। मोहित मुझे छोड़कर चला गया, वो मुझसे नफरत करता है। अबीरा अपने घर में दाखिल होती है, उसके पांव लड़खड़ा रहे थे। सब वही पूछती है, क्या हुआ अबीरा? अबीरा कहती है, मोम सब खत्म हो गया, मोहित सबरीना को लेने चला गया, उसकी जिंदगी में मेरे लिए कोई जगह नहीं। वो मुझसे नफरत करता है, बल्कि सब मुझसे नफरत करते हैं, मैं उसके बगैर मर जाऊंगी। सब वही कहती है, तुम पागल तो नहीं हो गई? क्यों नहीं समझती कि उसकी जिंदगी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं? किसी के घर तोड़कर अपने घर नहीं बसाए जा सकते। तुमने मुझे भी शर्मिंदा कर दिया उस बेटी के सामने जिसे मैंने पाला पोसा बड़ा किया, सीने से लगाया। मेरी सारी उम्र की मेहनत तुम्हारी वजह से जाया हो गई। अब भी संभल जाओ, सिर्फ अपने बारे में सोचना बंद करो वरना कुछ भी नहीं बचेगा। अबीरा कहती, मम्मी। मोहित कहता है, मैं मर जाऊं तो फिर मैं मर जाऊं, मुझे मर ही जाना चाहिए। मैं इस काबिल नहीं कि मैं जीऊं, मेरी वजह से आप सब लोगों की जिंदगी अजाब बन गई है। मैं मर जाऊंगी तो सबको सुकून मिलेगा। अबीरा ज़ारो कतार रो रही थी। सब वही अबीरा को गले लगाती है, मरना किसी मसले का हल नहीं, हकीकत को कबूल करना जिंदगी है। खुदकुशी हराम है, ना उसकी माफ़ी दुनिया में है और ना आखिर में। दूसरी तरफ सबरीना अपने बाप के पास आती है, उसकी आंखों में आंसू थे। अपने बाप के पास खड़ी कह रही थी, बाबा मेरी वजह से आप भी तकलीफ में हैं, मेरी वजह से आप लोगों की ज़िंदगी डिस्टर्ब हो गई है। शान से, कुलसुम आंटी सभी तो मुझसे नफरत करते हैं, शायद मैं इसी काबिल हूँ। खावर को होश आ रहा था, सबरीना को आवाज़ देता है, सबरीना मेरी बच्ची, तुम इस घर से कहीं नहीं जाओगी, तुम्हारा मैं मुजरिम हूँ, वादा करो मुझे अकेले नहीं छोड़ोगी। सबरीना कहती है, पापा मैं आपसे वादा करती हूँ मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। दूसरी तरफ शान से कहती है, मम्मी बाबा को आज भी सबरीना का ही ख्याल है, वो बार बार उसे ही पुकार रहे हैं। कुलसुम को भी अकल आ जाती है, तुम्हें कोई शान से जरा सा भी अपने बाप का ख्याल है कि नहीं? तुम्हारे बाबा जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं मेरी और तुम्हारी वजह से। सबरीना अभी भी तुम्हारे जहन पर सवार है, तुम्हारी और मेरी वजह से आज
تمہارے بابا کا یہ حال ہے، جانتی ہو اگر وہ ہمیں گھر سے نکال دیتے تو ہمارا حال کیا ہوگا، کہاں جائیں گے ہم؟ صبرینا نے تو ہمارا کبھی کچھ نہیں بگاڑا، اس کی گناہ گار تو میں ہوں جس نے اسے اس کے باپ کی محبت سے محروم رکھا۔ کیا کچھ نہیں کیا ہم نے اس کے ساتھ؟ پہلے سرمت کا اور اس کا بریک اپ کروایا ابیرا کے ساتھ مل کر، پھر اس کی شادی ایک اپاہج کے ساتھ کروائی۔ شانزے ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ شاید اللہ بھی ہمیں معاف نہ کرے۔ شانزے کو عقل آ رہی تھی۔ شانزے کہتی امی آپ نے بھی تو ہمیشہ میرے دل میں صبرینا کے لیے نفرت ہی پیدا کی، ستیلی تھی تو کیا تھی تو میری بہن نہ، مگر آپ نے ستیلے پن کو گالی بنا دیا۔ آپ نے اس کے بارے میں میرے اندر اتنی نفرت پیدا کی کہ میں اس رشتے کو ہی بھول گئی کہ وہ میری بہن ہے۔ کلثوم کہتی ہے ہاں میں تم دونوں کی گناہ گار ہوں، اگر میں نے صبرینا کو ساتھ رکھا ہوتا تو یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ وہی بھی تو اس کی ماں نہیں تھی، مگر اس نے اسے ماں کی طرح پالا۔ صبرینا باہر آ کر کہتی ہے آنٹی پاپا کو ہوش آ گیا ہے، وہ ہم سب کو یاد کر رہے ہیں۔ موہت بھی صبرینا کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ صبرینا موہت کو دیکھ رہی تھی۔ موہت کہتا ہے صبرینا میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، تم کیوں مجھ سے کھلا لینا چاہتی ہو؟ کیا یہ تمہارا فیصلہ اپنا ہے؟ میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، تمہارے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ تم جیسی لڑکی کو پا کر کھو دوں؟ کیا میرے جتنا بدقسمت ہوگا کوئی اس دنیا میں؟ اگر کسی سے میں محبت کرتا ہوں تو وہ صرف تم ہو، تمہاری جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ صبرینا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ سنو ہماری زندگی میں ابیرا کبھی نہیں آئے گی، تم بھی اسے اپنے دل سے نکال دو، میں نے اس کی ساری غلط فہمیاں دور کر دی ہیں۔ صبرینا کہتی ہے سچ میں موہت آپ کو مجھ سے محبت ہے؟ موہت کہتا ہاں صبرینا۔ صبرینا کہتی ہے پھر اتنی دیر کیوں کر دی؟ موہت کہتا ہے غلطی ہو گئی۔ موہت کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے مجھے معاف کر دو۔ شانزے اور کلثوم بھی صبرینا سے معافی مانگتے ہیں۔ کلثوم سب کو اکٹھا کر کے ایک گروپ فوٹو بناتی ہے، شانزے اور صبرینا کو اپنی آغوش میں لیتی ہے۔ شانزے کہتی ہے آپی آپ نے مجھے معاف تو کر دیا نا؟ سرمت کا چہرہ لٹکا ہوا تھا۔ کلثوم کہتی ہے سرمت تم کہاں جا رہے ہو؟ تم بھی ہماری فیملی کا حصہ ہو۔ سرمت شانزے کی طرف دیکھ رہا تھا، آخر تم نے اپنے آپ کو سدھار ہی لیا۔ موہت کی ماں اور باپ بھی صبرینا کو موہت کے ساتھ دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں۔ ابیرا کی نظر بھی پڑتی ہے، ایک قدم آگے بڑھاتی ہے مگر پھر پیچھے ہٹ جاتی ہے، کہیں ایک بار پھر میں ان دونوں کی زندگی میں غلط فہمیاں نہ پیدا کر دوں۔ دوسری طرف سرمت کہتا ہے ماموں آپ بھی مجھے معاف کر دیں، میں شانزے سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ خاور کہتا ہے تم ایک بار پھر سوچ لو۔ سرمت کہتا ہے میں نے سوچ لیا ہے، میں شانزے سے ہی شادی کروں گا۔ خاور کہتا ہے آپا آپ کا کیا خیال ہے؟ راشدہ کہتی ہے خاور میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ اب ان دونوں کو ایک ہو ہی جانا چاہیے۔ ڈرامہ دل ہی تو ہے میں اتنا ہی، چینل کو سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔